tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien. Dans cette nouvelle séance, dans cette nouvelle capsule, je vais essayer de vous montrer comment rédiger un texte argumentatif. Bien sûr, ce n'est pas donc aussi facile, c'est bien difficile, même pour ceux qui maîtrisent la langue française. Alors, qu'en dira-t-on des élèves de nos classes qui maîtrisent mal le français? En plus de la maîtrise de la langue, les élèves rencontrent le problème des idées. Parfois, les élèves ne trouvent pas d'idées concernant tel ou tel sujet. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à la méthode qu'il faut donc respecter. C'est bon, c'est quelque chose de très important. Malgré les fautes, malgré le manque d'idées, le respect de la méthodologie, de la structure du texte argumentatif est très importante. Alors, suivez avec moi. Donc, suivez avec moi. Vous allez donc comprendre comment s'y prendre, comment faire pour rédiger un texte argumentatif, quelle méthode et quel plan doit-on suivre pour, bien sûr, donc rédiger un texte argumentatif, bien sûr, dans l'examen régional, Inch'Allah. J'espère que cela vous aidera. Alors là, je vais donc au début vous présenter la structure du texte argumentatif, le plan du texte argumentatif. Je vais vous donner un exemple vide où il y a seulement des phrases introductrices, etc. Et puis, je vais donc vous donner un exemple de la production écrite sur le thème de la peine capitale. Et après, bien sûr, donc, je vais vous donner quelques astuces, c'est bon, quelques conseils qu'il faut donc suivre pour donc gérer son temps et bien écrire, bien sûr, donc son texte argumentatif. Très bien. Comme vous voyez devant vous, donc le titre, rédiger un texte argumentatif au plan dialectique. Alors là, quand on parle du plan dialectique, on parle toujours d'un point de vue. C'est bon, on aura toujours un point de vue et on aura toujours une confrontation entre une thèse et une antithèse. Je lis. La rédaction d'un texte argumentatif au plan dialectique obéit à un plan précis suivant des étapes bien définies. C'est bon, c'est-à-dire on n'écrit pas au hasard. Non, il y a un plan défini qu'il faut suivre. Alors, l'on peut bel et bien les présenter comme suit. Ces étapes, bien sûr, donc les éléments nécessaires donc à mentionner dans une production écrite, on trouve bien sûr donc la thèse. La thèse, bien sûr, c'est l'idée à laquelle on adhère, l'idée défendue. La thèse, يعني الأطروحة اللي احنا متفقين معاها. C'est bon, c'est ça la thèse. الفكرة ولا الأطروحة اللي احنا متفقين معاها. Par exemple, l'art est utile. يعني الفن عنده واحد الفائدة، عنده واحد المهم، عنده واحد الفائدة. وكاين اللي كيقول مثلا العكس ديالها، الفن ما صالح له والو غير تخربع. C'est bon. Exemple, l'art est utile. L'antithèse اللي هي النقيض ديال الأطروحة، كاينه لا thèse اللي هي الأطروحة والنقيض ديالها اللي هي l'antithèse اللي هي l'idée que l'on réfute، l'idée à laquelle on s'oppose، يعني ديك الفكرة ولا ديك الأطروحة اللي احنا ضدها. Très bien. Par exemple, l'art est inutile. L'art est inutile. Alors, comme j'ai dit, l'exemple, l'art est inutile. يعني الفن ما صالح والو. Donc, la thèse, الفن صالح, ou l'antithèse, الفن ما صالح والو. Par exemple, ça c'est un simple exemple. وفي الآخر كتكون عندنا ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, là, on essaye de dépasser la contradiction, de chercher les solutions ou de donner notre point de vue et démontrer que l'on a raison. Alors dans la synthèse, on essaie de dépasser la contradiction. كنحاولوا نفوتوا داك التناقض، نحاولوا نلقاو واحد النقطة مشتركة ما بين لا تيز et l'antithèse، ولا نقلبوا على حلول باش نجمعوهم، ولا نعطيو le point de vue personnel ديالنا donc et on donne des arguments. C'est bon, هذه هي la structure du texte argumentatif هادشي غير في le développement. C'est bon، هادو هما اللي كنهضروا على le plan dialectique، هاد ثلاثة الحوايج اللي فيه la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ce sont donc des définitions de base. Un exemple de la synthèse, regardez. Même quand l'art semble plus vain, l'art pour l'art, il n'est pas inutile. يعني واخا كيكون كاع
اللي كيدار الفن من اجل الفنانيت يعني ما فيه والو غير الفن من اجل الفن. Il n'est pas inutile, car il nous ouvre l'esprit, ne fait envisager d'autres raisons, nous empêche d'avoir des œillères, ne fait rêver, ne fait communiquer, partager, ne donne du plaisir et ne fait donner du plaisir aux autres. C'est bon. Donc tout ça, ce sont les bienfaits de l'art. Ce sont des arguments qui disent, qui avancent que l'art est utile. C'est bon. Donc ça, c'est un exemple de synthèse. Nota bene, c'est quelque chose de très important. Toutefois, on peut inverser ces étapes, c'est-à-dire que l'on peut commencer par l'antithèse, puis la thèse et enfin la synthèse. يعني ما كنبداوش ديما بديك الاطروحه اللي حنا غندافعوا عليها ومن بعد الناقض ديالها. يمكن نبداو بالناقض ونعطيو لي ديفو ديالو عاد من بعد ندوزو la thèse. Donc هنا donc vous êtes libre. Très bien. Maintenant on passe à la structure du texte argumentatif. Alors là j'ai détaillé vraiment la structure parce qu'il faut la respecter. C'est bon. Très bien. Regardez. L'introduction. La première partie du texte. يعني المقدمة. شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا في المقدمة. Et c'est très important ça. La première chose, c'est amener et présenter le sujet. C'est-à-dire, autrement dit, il faut d'abord parler du sujet d'une manière générale sans le nommer vraiment ou au moins sans le définir. Bon, يعني هنا كنحاولوا نقدموا الموضوع من الأحسن كاع بلا ما نسميوه. إذا كانت شي طريقة باش نقدموه بلا ما نسميوه من بعد عاد نسميوه. ما كانش غير نقدموا الموضوع وباش نقدموه من الأحسن. Regardez ici. Pour ce faire, on part de la réalité, d'un constat, d'une observation, des statistiques ou même d'une expérience personnelle qui servira de cadre pour le sujet. يعني كنبداو من الواقع شي حاجة اللي كنلاحظوها في الواقع شي ملاحظة دي ستاتيستيك احصائيات مثلا ولا شي تجربة شخصية. سي بون كنطلقوا منها باش نقولوا شنو علاش غادي نهضروا. سي بون تري بيان. فوالا لا بروميير شوز هنا ملي كنسالو كنديرو بوين. La deuxième chose, définir le sujet. C'est-à-dire nommer et donner une définition précise au sujet en 2 ou 3 phrases. Par exemple, vous avez l'art, donc on donne la définition de l'art. La violence, la définition de la violence. Directement dessus le sujet. Point. Vous pouvez après donner les 2 points de vue liés au sujet. Les 2 points de vue liés au sujet. Donc la thèse et l'antithèse. Comme vous le mettez, كنديرو point. كنديرو مثلا certains pensent que l'art est utile par exemple et d'autres pensent le contraire. C'est bon. يعني كنقول هادو شنو كيظنوا والاخرين شنو كيظنوا كنديرو point. يعني on ne justifie pas. خصنا نخليو la justification حتى le développement. ملي كنحطوا les 2 points de vue كنديرو point. من بعد finalement vous donc problématiser le sujet en posant une question pertinente et neutre. يعني من بعد كنطرحوا la question ومن الأحسن كما كتشوفوا هنا une question qui est pertinente يعني اللي غيكون الجواب عليها نيت في le développement وتكون neutre. يعني ما تقولش alors qu'est-ce que je pense ou là qu'est-ce que vous pensez. Non, on dit par exemple alors cela est-il acceptable, est-il raisonnable de penser que, est-il bien que, etc. C'est bon. Donc des questions qui sont neutres محايدة ما كندير فيها راسي ولا شي واحد آخر. Très bien. هذا الشيء بالنسبة للمقدمة. يعني عندكم 4 ديال الحوايج ديما خصهم يكونوا la présentation du sujet كنحطو في واحد لو كادر في واحد الاطار ديال تجربه شخصيه ولا ملاحظه ولا شي حاجه في الواقع. من بعد كنعطي تعريف. من بعد كنعطي لي 2 بوين دو فيو الراي والراي الاخر اللي كاينين. ومن بعد كنعطي دونك كنطرح واحد لا كيسيون. هاد 4 الحوايج ديما خصهم يكونوا في الانتروداكسيون. من بعد كندوزو لو ديفلوبمون. Le développement c'est la plus grande partie du texte. Là, l'on développe notre réflexion sur le sujet sous forme de paragraphes. هنا كنبداو نشرحوا ونعطيو لي زارغومون على لا تيز وعلى لانتيتيز. هي كاع لا بارتي لا بلو غروند. هي ما يمكنش يكون العرض صغر من المقدمه ولا تكون المقدمه اكبر من العرض. لا، خص العرض هو اللي كيكون ديما كبير على المقدمه وعلى الخاتمه. هنا فين كنشرحوا بالضبط وبالتفصيل داكشي اللي بغينا نقولوا. Il faut veiller à la bonne utilisation des liens logiques pour assurer la cohérence de votre production. ولكن هنا كل ما كنشرحوا ضروري دونك نستعملوا لي ليان لوجيك parce que comment quand en plus premièrement deuxièmement troisièmement etc. donc on va voir ça après. C'est bon. très donc هاد لي ليان لوجيك اللي ما كاينينش راه ما كاينش لا كوهيرونس. النص ما كيكونش منسجم. خص من الفكره الاخرى ضروري يكون واحد الرابط منطقي. نعطيكم ان اكزامبل.
Par exemple, ici, paragraphe numéro 1. نعطيكم دابا le premier plan اللي كنحطوا فيه في العرض لا تيز وكنحطوا فيه حتى لونتيتيز ما كنعطيوش الراي ديالنا كنعطيو لا تيز ولي زارغومون ديالها وكنعطيو لونتيتيز ولي زارغومون ديالها paragraphe numéro 1 regardez lien logique c'est bon par exemple on commence par plus la thèse ضروري ديما نعاودو la thèse يعني كاش نقول par exemple on commence par ceux qui pensent ça ولا qui pensent cela non ما نقولوش cela خصنا نعاودو la thèse نديروها نصيغوها donc on doit la reformuler virgule il était loin de donner la thèse c'est bon donc il faut mentionner la thèse plus lien logique plus les arguments qui la soutiennent ايوا هنا كنحطوا لي زارغومون اللي كيكونوا دونك مع لا تيز كيفاش كنحطوا هاد لي زارغومون ملي كنحط ليان لوجيك وكنحط لا تيز كندير بوين كندير ثاني ليان لوجيك باغ اكزومبل دابور بلس ارغومون نيميرو 1 كنعطيه بلس اكسبليكاسيون كنشرحو بلس ليان لوجيك ديال ليكزومبل وكنعطي ليكزومبل الا كاين من بعد كندير بوين كندير ثاني لو دوزيام ليان لوجيك كندير باغ اكزومبل انsuite كندير لو دوزيام ارغومون جو ليكسبليك كندير ثاني ليان لوجيك ديال ليكزومبل par exemple وكنعطي l'exemple point c'est bon انا درت لكم des exemples précis si c'est possible الا كاينين des exemples ما كاينينش ماشي مشكل غنشرح مزيان les arguments très bien le deuxième paragraphe كندير فيه l'antithèse يعني النقيض ديال الاطروحه الاولى vous devez rappeler l'idée la même chose ضروري خصك ثاني تقول شنو هي هاد l'antithèse plus les contre-arguments qui la soutiennent كيفاش كندير ثاني lien logique la même chose كندير لو كونتر ارغومون نيميرو 1 كنشرحو كندير ثاني ليا لوجيك ديال ليكزومبل من بعد كندير بوين كندوز دوزياممون باغ اكزومبل كندير لو دوزيام كونتر ارغومون جو ليكسبليك ليان لوجيك جو دون ليكزومبل سي فيني يعني انا كنعطيكم غير لا ستركتور فيد سي بون après je vais vous donner un exemple très bien regarde ici il faut toujours rappeler le sujet de la rédaction d'une phrase à l'autre sous différentes formes pronoms synonymes etc pour assurer la règle de la répétition يعني مثلا الا كنا كنهضروا على لا ولا كنهضروا على فيولونس خص من فراز لفراز ولا من على الاقل من فقره لفقره ضروري خصني نعاود نذكر بلو سوجي ضروري خصني نقول لا فيولونس ولا سي بون ولا نعطي تعريف ولا نعطي ضمير ولا سي بون ديما خص يبقى هذاك اللي غادي معايا عارف انني مازال كنهضر على نفس السوجي سي بون تري بيان هذه كنسموها لا ريغل دو لا ريبيتيسيون ماشي لا ريبيتيسيون الاخرى تبقى تعاود نفس الحاجه هذه لا هذه اللي كنهضر عليها انا كتسمى لا ريغل دو لا ريبيتيسيون كتساهم في الانسجام ديال النص ما كتكونش بعيد على السوجي ديما كتذكر به من باراغراف لاخر تري بيان هادشي اللي كاين في الديفلوبمون كدير فيه دونك لا تيز ولا زارغومون ديالها وكدير لونتيتيز اي دونك لي زارغومون ديالها et puis la dernière partie c'est la conclusion c'est la dernière partie de votre rédaction شنو كندير فيها il y a logique d'introduction مثلا كنقولوا en guise de conclusion ولا finalement etc plus lien logique du point de vue كندير واحد رابط منطقي ديال لو point de vue par exemple personnellement je pense que à mon avis je pense que plus le point de vue هنا كتعطي le point de vue ديالك c'est bon personnellement je pense que l'art est utile par exemple et puis ici vous montrez que vous avez raison يعني ما غاديش تعاود كاع لي زارغومون ولكن كتحاول تشرح علاش انت متفق مع لا تيز ولا مع لونتي تيز تري بيان انا ما كتكثرش هنا دونك جوج الافكار ولا ثلاثه صافي ديجا قلتيهم اصلا في العرض غير هنا كتحاول تزيد شي حاجه اخرى ولا تحاول تشرح ولكن بطريقه مبسطه من بعد تقدر دير vous pouvez aussi poser d'autres questions pour élargir le champ de recherche et ouvrir le sujet sur d'autres raisons يعني كنطرحوا شي اسئله باش نفتحوا الموضوع على افاق اخرين يعني هذه هي لا ستركتور هذه من الاحسن لكم ماشي من الاحسن سي اوبليغاتوار دو ريسبكتي دونك لا ستركتور دو تكست ارغومونتاتيف خصكم ديما تكتبوها هكا سي بون تري بيان ولكن بغيت نقول لكم انه ماشي ديما هاد لا ستركتور نقدروا نختاروا لا دوزيام ستركتور خصوصا انه ما كاينش الوقت بزاف سي ميو نديروا لانتروداكسيون اصلا راه مازال غادي نوصلوها دونك نخليها حتى نوصلوها نيت سي بون ها هي دونك هذه اللي يلاه دازت هي لا بروميير ستركتور يعني اللي عنده اصلا اللغه مزيانه وعنده الافكار واجدين يعني غيكتب ديريكتومون يحسن يكتب لا تيز لونتيتيز الى لا سانتيز ولكن كاين واحد لو ستركتور اخرى اللي هي تري سامبل اي تري افيكاس وتا هي مزيانه سي بون ها هي لا دوزيام pourtant un autre plan est possible surtout pour gagner du temps je le recommande vivement انا بالنسبه لي هذا بالنسبه لي احسن من الاول خصوصا pour les élèves parce que donc question du temps حسن تخدموا بهذا لو دوزيام بلان
Alors c'est la même chose, voilà qu'il y a le deuxième plan. La première partie, il y a l'introduction. La même chose. Il y a la même chose. Amener et présenter le sujet, définir le sujet, donner les deux points de vue, et puis vous problématiser le sujet. Le développement et la conclusion. Regardez, le développement, c'est la plus grande partie du texte. Là, on développe donc notre réflexion sur le sujet sous forme de paragraphe. Il faut veiller à la bonne utilisation des liens logiques pour assurer la cohérence de votre production. Le premier paragraphe, qui fait lien logique, par exemple personnellement, plus point de vue formulé pour aborder la thèse. يعني ماشي بحال البلان هذا البلان الثاني كنعطيو من الاول ديال الديفلوبمون كنعطيو لو بوين دو في ديالنا كنديرو ليان لوجيك بيرسونيلمون ou quoi que ce soit ou à mon avis par exemple etc وكنعطي لو بوين دو في ديالي لا thèse ديالي par exemple je pense que l'art est utile pour plusieurs raisons c'est bon plus les arguments qui la soutiennent c'est bon من بعد كدير les arguments ديال هاد لا thèse ديالك ديال هاد لو بوين دو في ديالك دونك هنا كدير ليان لوجيك كدير le point de vue ديالك كتقول je pense que etc pour plusieurs raisons كدير point à la ligne par exemple premièrement كدير le premier argument lien logique par exemple d'abord plus argument 1 من بعد كتشرحو puis lien logique كتعطي l'exemple c'est bon point donc à la ligne le deuxième paragraphe كندير فيه le deuxième argument كندير lien logique par exemple ensuite plus le deuxième argument je l'explique lien logique je donne un exemple. Très bien. Et puis le troisième argument, il y a trois arguments, deux arguments suffisent. Le troisième paragraphe, lien logique enfin, plus l'argument numéro 3, je l'explique, un lien logique, je donne un exemple. Donc toujours des exemples précis si c'est possible. يعني شي مرات كنحطوا des exemples اللي لا علاقة بالارجيومون يعني ما كنتيش متأكد ان داك المثال اللي غتعطي كينطابق نيت 100% على داك الارجيومون وغيدعمو يعني ما كنتيش متاكد بلا ما ديرو شرح غير لاغمون مزيان ودوز تري بيان وفي لا كونكلوزيون شنو كندير من بعد ما كنديرش لو بوين دو في لان ديجا درتو في لو ديفلوبمون كندير ليان لوجيك دانتروداكسيون يعني introduction de la conclusion par exemple en guise de conclusion finalement à la fin etc plus vous pouvez récapituler ce qui a été dit ou ajouter une idée importante que vous avez reléguée à la fin يعني من بعد تقدروا تعاودوا داكشي اللي قلتو في لو ديفلوبمون ولكن كتلخصوه مزيان غير يعني الحوايج الكبار ولا شي فكره اللي مهمه مازال ما قلتوها وبغيتي تزيدوها كديروها في لا conclusion et vous pouvez aussi donc poser d'autres questions pour élargir le champ de recherche كما قلنا من قبل صافي يعني هذا البلان هذا هو كاع اللي كيبان سامبل وغينفعكم حتى في لو طون très bien donc هنا غنعطيكم quelques astuces شي مهارات شي حوايج donc quelques conseils pour vous aider à bien rédiger votre texte argumentatif surtout à l'examen pour bien rédiger votre texte tenez compte de ces éléments par exemple c'est très important ça lisez bien le sujet alors quand on comprend le sujet c'est déjà la moitié de la réponse donc lisez bien comme il faut donc le sujet puis soulignez les mots clés c'est bon donc الكلمات المفاتيح sur le brouillon écrivez tout ce qui vous vient à la tête يعني ملي كتقرا السوجي وكتسطر على الكلمات المفاتيح يعني دابا فهمتيه écrivez tout ce qui vous vient à la tête تجبد الوثق وكتب اي حاجه على داك الموضوع كلشي سي بون دوك الافكار كلهم مرونين كتبهم كاملين من بعد tracez un tableau en 3 cases pour organiser les informations من بعد حاول دير واحد لو طابلو باش ترتب الافكار ديالك définition par exemple دوك الحوايج اللي كتبتي داكشي اللي متعلق بلا définition حطو لي زارغومون اللي هما بور حتى هما رتبهم في واحد الخانه ولي زارغومون اللي هما كونتر رتبهم في واحد الخانه سي بون اي بي choisissez deux arguments pertinents اختار جوج غير واخا انت لقيتي مثلا 3 ولا 4 ولا 5 حاول تختار غير جوج اللي هما مهمين بزاف expliquez les شرحهم en utilisant des liens logiques simples et efficaces بحال premièrement deuxièmement troisièmement etc évitez l'utilisation des pronoms personnels je tu je راه كنديرو غير ملي كنعطيو لو pronom pardon ملي كنبغيو نعطيو لو point de vue من بعد لا ما تبقاوش تعملوا داك جو tu بحال كتهضر مع راسك ولا كتهضر مع شي واحد non c'est un texte argumentatif on parle d'une manière générale et puis concentrez-vous lors de l'explication il faut être pertinent et concis c'est bon ملي كتشرحوا لي زارغومون ما تكثروش بزاف يعني l'argument فيه 5 د الكلمات
الا بغيتي تشرحو دير 10 الكلمات ماشي 20 لان راه كترون. C'est bon, donc il faut être concis, يعني pertinent et concis. Essayez d'illustrer vos arguments par des exemples adéquats, sinon laissez l'exemple tranquille. يعني ديروا حجج اللي هما دونك ديروا دي زيكزامبل امثله اللي هي مناسبه نيت وكتنطبق على دوك لي زارغيومون. الا ما كانش كتنطبق عليهم 100% بلا ما ديروه، ديروا غير ليكسبليكاسيون بركه. Il peut respecter les éléments de chaque partie à la lettre. Il faut respecter la méthodologie. يعني يا اما درتي لو بروميير بلان ولا درتي لو دوزيام بلان، سي اوبليغاتوار دو ريسبكتي لا ميثودولوجي. واخا كاينين لي فوت، واخا ما عندكش افكار بزاف، واخا دونك il faut respecter la méthodologie. دوك الحوايج اللي غيكونوا في لانتروداكسيون خصهم يكونوا، اللي غيكونوا في الديفلوبمون خصهم يكونوا، اللي غيكونوا في لا كونكلوزيون خصهم يكونوا. Bon. Et puis organisez votre texte sous forme de paragraphe. C'est bon. يعني l'introduction بوحدها في un paragraphe، وفي الديفلوبمون كل ارغيومون الشرح ديالو كنديرو في un paragraphe، وكنستعمل دي ليان لوجيك. من بعد ندير لكم واحد الحصه على لي ليان لوجيك. Et puis faites attention à la ponctuation. ماشي انت بديتي من الاول وما درتي النقطه حتى لا كونكلوزيون، نو. كل جمله ساليتها سال المعنى ديالها كندير نقطه وكنبدا جمله اخرى كنبدا بلا ماجيسكول. C'est bon. Je passe d'une phrase à l'autre avec la majuscule. Donc avec la ponctuation, pardon. Point d'interrogation, point d'exclamation, point virgule, etc. Faites attention à la ponctuation. لأن الأغلب ما كيديرش la ponctuation. Et puis soignez votre écriture, c'est très important. اللي عنده شي خط اللي ماشي تما يحاول يخدم على الخط ديالو، اللي عنده شي غادي يأثر ليه على la note. Très bien. Maintenant, je vous donne un exemple de rédaction vide. يعني واحد المثال ديال واحد لابرودكسيون écrite اللي هي فارغه، فيها غير لي ليان لوجيك ou des phrases introductrices. Par exemple, présentation. Quand je veux, donc l'introduction. Quand je veux présenter le sujet. Par exemple, dans nos jours, on constate que في أيامنا هذه نلاحظ أن. C'est bon. شنو كتلاحظ؟ من بعد تسالي دير point. ومن بعد كدوز la définition. Le sujet, par exemple, la violence. C'est bon. كدير la violence est un phénomène ولا un acte ولا un fait selon lequel يعني على حسب هذا الفينومين شنو كيوقع نقطة. يعني أنا كتظن دونك كتعطي la définition. من بعد كدوز les deux points de vue اللي كاينين. غتقول par exemple pour bien des raisons certains pensent que ها هي غديرها هنا. Cependant مع ذلك d'autres شي وحدين اخرين ils voient que ديرها ils voient quoi. من بعد طرح la question. Alors par exemple qui a raison ولا donc est-il bien de penser que etc. ولا est-il acceptable هل هو مقبول أن etc. Peut-on vraiment هل نستطيع حقا أن نقول par exemple etc. N'est-il pas dangereux أليس خطيرا أن etc. C'est bon par exemple. Donc على حسب le sujet اختار واحد l'expression، ولكن هادو كيكونوا des expressions générales que vous pouvez bien sûr utiliser dans tous les sujets. Très bien. من بعد كدوز دونك لو ديفلوبمون كتخلي لا لينيا ديما، يعني هذا الاول كيكون فارغ ديما. سي بون. كنبداو بلا تيز، كنقولوا باغ اكزومبل كومونسون دابور بار سو كي افونس كو. نبداو بعدا بهذوك اللي كيقولوا ان شنو غوفورميلا لا تيز، كيقولوا شنو بوين. Ces gens-là, هاد الناس fondent leur avis sur des données et des arguments qui paraissent importants. يعني تقدر تستعملها في اي سوجي. Premièrement, هو ليا لوجيك. Premièrement, كنعطي l'argument numéro 1, je l'explique. Comment? كنقول par exemple, cela veut dire que هذا يعني انه كتشرح. C'est par exemple le cas de كتعطي هنا l'exemple كدير point. كدير deuxièmement باش دوز le deuxième argument. Deuxièmement, argument de كتعطيه. Tu l'expliques. مثلا تقول autrement dit et tu l'expliques. وملي تبغي تعطي l'exemple دير prenons l'exemple de et point. هنا مثلا عطينا deux arguments صافي ساليتي مع la thèse. كتمشي l'antithèse. كتقول un lien logique. Passons ensuite à ceux qui estiment que شنو هو الرأي ديالهم هذا. Point. Cette manière de voir les choses peut être justifiée par les arguments suivants. هذه ديما صالحة في كل زمان ومكان. Bon, d'abord كتعطي le premier argument ou le contre-argument. Cela signifie que باش تشرحو. C'est bon. وباش تعطي l'exemple تقدر تقول cet argument se colle parfaitement sur l'exemple de. كتعطي داك l'exemple اللي عندك. Le deuxième كندير point وكنبدا ثاني بلا majuscule. Ensuite كتعطي le deuxième contre-argument et tu l'expliques. On peut expliquer cela par et tu l'expliques et puis donc tu donnes l'exemple donc s'il existe. Très bien. هادشي دونك هنا ساليتي مع développement. Dans la conclusion كترجع ثاني للسطر وكتخلي ثاني هذا الفراغ الاول وكدير un lien logique d'introduction de la conclusion. En guise de conclusion مثلا كنقول je pense avoir raison de dire que. يلاه شنو هو le point de vue ديالك.
وما ينفعش كتشرحوا بويسك لا باسكو ولا كار وكتعطي لا جوستيفيكاسيون بوان. يمكن تقول لي مثلا مي بارفوا في بعض الاحيان هادشي كتحطو مثلا الا بغيتي سي فو فولي اجوتي كيلكو شوز دونك كي فوز اتير دون لا تيز ادفيرس، يعني كتقولها الراي ديالي مثلا انت متفق مع لا تيز ولكن كاينه شي حاجه في لونتيتيز اللي حتى هي انت متفق معها، تقدر تقول مي بارفوا وكتعطي داكشي اللي بغيتي تقول. سي بون. Or, il y a bien des questions qui me semblent pertinentes. يعني من هادشي كامل كاينين اسئله اخرين اللي هما مهمين وكطرح الاسئله اللي غيحلوا الموضوع على شي موضوع اخر. C'est bon. J'espère que c'est un peu clair. من بعد donc on va faire donc une séance précise sur donc les connecteurs et les liens logiques. هنا عندكم un exemple de rédaction sur le sujet de la peine capitale. Donc vous voyez devant vous يعني انا غتشوفوا les liens logiques dans nos jours في ايامنا هذه par exemple. De nos jours, le châtiment de la peine capitale demeure encore l'une des sanctions qui ont fait et font couler beaucoup d'encre malgré son ancienneté. يعني هذا العقاب ديال الإعدام واخا هو واخدين بزاف ولكن مازال كيثير بزاف ديال النقاشات في العالم كله. En effet, c'est un autre lien logique في الواقع. En effet, l'application de cette peine suscite des débats sérieux dans le monde entier في العالم كله entre partisans et détracteurs. اللي مع هذوك entre هذوك اللي متفقين les partisans وهذوك اللي هما contre اللي هما détracteurs ou les opposants. On peut la définir. Donc هنا كنعطي la définition, c'est bon. On peut la définir comme étant un châtiment selon lequel une personne est condamnée à la mort. Or, plusieurs manières sont possibles pour mettre à exécution cette peine. Pendaison, يعني الشنق, décapitation, يقطعوا ليها راسو, c'est bon, la chaise électrique بالضوء, etc. Mais le résultat reste unique. Point. Le débat actuel autour de ce châtiment relève d'une forte opposition entre ceux. Donc, هنا نعطيو les deux points de vue. Ceux qui recommandent son application, يعني هذوك اللي كيطلبوا أنه الإعدام يتطبق. C'est bon. Et ceux qui demandent son abolition, هذوك اللي كيطلبوا الإلغاء ديال هاد العقوبة. يعني هنا كنعطي donc les deux points de vue. من بعد كنطرح la question. D'ailleurs, chacun a ses propres arguments. Alors, quels sont les raisons des uns et des autres? شنو هما يعني les arguments ديال الأولين وديال الآخرين. Doit-on vraiment abolir cette peine? هي la question اللي هي générale et neutre et pertinente. واش حقا يمكن أن نلغي هذه العقوبة؟ Bien, donc donc l'introduction. Là, c'est l'introduction. Le développement, la logique la même chose. Commençons d'abord, la peine capitale. Par les gens qui avancent qu'il faut appliquer la peine capitale. Ceux-ci ont leur propre argument. D'abord, le premier argument. Pour eux, l'exécution est un châtiment exemplaire. Cela veut dire que pardon, donc ici, cela veut dire que c'est une leçon de vie qui peut inspirer la terreur et l'effroi à toute personne ayant l'intention de suivre le chemin du condamné. En effet, cet argument se colle parfaitement sur l'exemple. L'exemple. Il y a logique, mais l'exemple. Des assassins et des violeurs qui guettent leur proie jour et nuit. Ensuite, le deuxième argument. Ensuite, la nécessité de retrancher de la société un élément dangereux et capital. Autrement dit, Autrement dit, une personne qui menace la sécurité et la paix sociale doit être exécutée pour tranquilliser la vie sociale. Prenons ici l'exemple de, donc l'exemple d'un tueur en série qui épouvante les gens et qui peut frapper à tout moment des personnes innocentes. Une fois exécuté, la paix règne. C'est bon, hein, le troisième argument, qu'est-ce dire enfin, annoncer, appliquer la peine de mort, c'est faire justice et soulager les âmes qui aspirent à la vengeance. Cela peut être illustré par l'exemple de, donc l'exemple. C'est bon. Donc, on a par exemple l'argument, la thèse, le paragraphe réservé à la thèse. Le deuxième paragraphe, qu'est-ce dire contre. Passons maintenant aux personnes et organisations qui recommandent l'abolition et la suppression de la peine. C'est bon, donc les hommes contre la peine capitale, les hommes de l'Iadam. Qu'est-ce dire la même chose à Nathalie?
lien logique. C'est bon. Et puis, donc, cette opposition qui paraît humaine, avant tout, se fonde sur plusieurs données qui la maintiennent. On a la représentation. Ah, ouais, le premier argument. Premièrement, le spectacle de l'exécution des criminels n'est pas exemplaire. Car dans tous les pays où l'on applique encore ces sanctions, le taux de la criminalité ne fait qu'augmenter. C'est bon. Deuxièmement, le deuxième exemple. La société représentée par la loi commet à son tour un autre crime, cette fois-ci un crime légal. De cette manière, c'est bon. De cette manière, la famille du condamné souffre à son tour alors qu'elle est innocente. L'exemple le plus significatif, un exemple, est celui du condamné qui a laissé une fille de 3 ans dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Troisièmement, le troisième argument, s'il s'agit d'instaurer la sécurité, de libérer la société des éléments qui lui nuisent ou de soulager la famille de la victime, la réclusion à perpétuité se ferait. C'est bon, on a le troisième argument, ou ça lit le deuxième paragraphe, ou qu'afra donc réelle la conclusion. En guise de conclusion, un lien logique باش نقدم انني في الخاتمه. Donc هادو ديال الاول كيتسموا donc les articulateurs logiques ديال l'organisation du texte. En guise de conclusion, on a le point de vue ديالي. Je crois que c'est bon, on a le point de vue ديالي. Je crois que l'application de la peine capitale est nécessaire, surtout pour des crimes sauvages avec préméditation. ولكن مثلا إلا بغيت نقول شي حاجة أخرى, mais pour des crimes accidentels ou sans mauvaise intention, je pense avoir raison de dire qu'il faut rééduquer ce genre de personnes et les réinsérer dans la société. Peut-être pourra-t-on en profiter après, et c'est probablement là l'essence même de la justice. Alors j'espère que j'ai bien expliqué donc les choses. L'essentiel ici, c'est qu'il faut être simple, il faut expliquer d'une manière simple et il faut utiliser des articulateurs logiques simples et efficaces. Et bonne chance.